Guys, I'm back, Bushwakan Joe. Ayan o, ito na kami, nag-air up na kami, pauwi na. Yan si Patrick, yan yung truck niya. Air up, nilalagay niya na yung hose niya. Air up. Hello po. Air up kami. Yan si Madam. Air up. So, nag-air down kami bago kami makiat. Ayan, air up. Ito si si PJ ulit. Nag-air up na siya. Air up. Ito si Idol. Idol. Air up na kami, guys. Air up. Ito na yung mamaw namin, oh. Mama, nag-air up na siya. Hey! Vlogger na naman. Vlogger tayo. Vlogger. Vlogger boys. Bushwakan. Ito, oh. Naka-ARB to, oh. Malupet. Malupet. Sheesh. Sadeng. Air up kami, guys. Air up, air up. Vlogger ha. Kailangan ko yung itsura. 35 kasi, guys. 35 boys. Vlogger po. 35. 35, yan, oh. Kailangan namin mag-air up for the road safety kasi malambot yung mga gulong namin. Nasa 15 PSI kami, guys. Kailangan namin ibalik sa 40 PSI. Oh, bangga pa ako. Alright, guys. Mag-air up na ako. Talk to you again later. Peace. Bushwakan.